Yan. Kailangan siya ng daag. Yung gagamba ko is ito. Dito kay Reneo. Nakublam kapot. Sige, ikaw kayo, ha, oh? Di nakarang tambak. Nyo di? Pangunggod. Yan yung amin. Amon da? Kilos bot busong na. Liit. Bang. Wow! Kapiragawang damang dyan rigang verde ba? Hmm. Wow! Wow! Oh, Wow! oh. Wow! Wow! Wait, Ito pa. Oh, perde. Nyot di po. Isig na mangunchok pa na. Tatadlara ka dyan rin, ha? Kanto nila dyan dyan, pre. Pa? Uy! Full storage the cell. Sapa? Nag-stop yung... Sapa? Oh! Putang ina na, perdi pa yung atin ah.